Mawijodio kijeni. Naomba kwamba utafungua kuelewa kwao. Kina kwayo ni ibro yao pach kendo winjo mare. Nasi tutatumia kama vyombo. Kendo wan bende ibro tiyo kod kaka jotich. Tunapoongea neno lako. Kawa wacho wachi. Roho Mtakatifu wa Mungu shukuru sana. Roho maler ka uthuolo. Maana wewe ni mwaminifu. Nikech in ibro mar Tunapoanza Roho Mtakatifu anza pamoja nasi. Kawa chako Roho maler Na mwisho wa yote tunakushukuru. kendo duto te gikone wabro Na kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuomba. Ni Yesu watik bora. Amen. Bwana asifiwe. Yesu paki. Habari ya leo. Hudhi nade. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Wago ni Nyasaye kwa maana bichimu Kwa majina yangu ni Charity Kamau. Nyinga en Pito Kelo Mono. Mke wa Bishop Kamau. Ma en min ot mara. Nashukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii. Erokamano kuom miwa Na pia nashukuru Mungu kwa mume wangu. Kendo erokamano ne jaode. Kwa kunipatia nafasi hii. Momiye thuolo ya kuweza kutumikia Mungu. Mondo mi ubi otini Nyasaye. Kwa hivyo tunakukaribisha. Omiyo warwako Na tunaomba kwamba tutaendelea naye mpaka mwisho. Kendo wan kod kwayo wabiro dhi kuom nyaka. Nadhani ya kwamba tunapoendelea Bwana atakunenea. Kendo kapod wadhi mbele to wang'eyo ni Nyasaye. Na pia mwisho utakuwa umebarikiwa. Kendo bang'e tang'eyo ni tunawakaribisha wote. Warwako machiegni. Na asanteni sana kwa kutusikiza. Erokamano kuom winjo. Ya kwa hivyo nataka kufunza leo. Adwaro ni mondo puonj wach kawuono. Kuhusu maombi. Kokalo kuom lamo. Najua ya kwamba maombi tunajua wote. Kendo ji duto ong'eyo ni lamo. Na kwa njia moja au nyingine hakuna mtu ambaye hajaomba. Yo machielo kata machande ang'eyo ni onge ng'at mapok olemo. Na nashukuru Mungu kwa sababu hiyo ndio njia alitupatia. Kendo agone Nyasaye erokamano nikech mano yo ya kuongea na yeye. Ma wanyalo wuoyo. Unajua kwamba kuongea ni kitu ya muhimu. Ung'eyo ni kamba wuoyo en gima ber. Na mtu mmoja akiongea na mwingine haongei hawezi elewana. Kendo ng'ato achiel kod ng'ato ka wuoyo kod wadgi to ok samoro ginyalo winjo. Lazima mmoja aongee na mwingine amrudishie. Samoro moro nyalo wuoyo to moro duoko. Kwa hivyo unapata kwamba je, Mungu alitupatia kuongea na yeye? Mara mumeyo ni nyaka Nyasaye nomiyo thuolo mar wuoyo kupitia maombi. Nomiyo thuolo na kama kila wakati nasema kwamba Mungu hatuhitaji. To seche duto wacho ni Nyasaye ok ni dwarowa. Sisi ndio tunamhitaji. Wan emone wadwaro. Na kama sisi ndio tunamhitaji basi. To ka wan emone ubeno na Nyasaye. Lazima tutafute njia yote ili kuongea na yeye. Kaone wamany yore duto monyalo wuoyo. Lakini ametupatia tu njia moja. To nomiyo mana yo achiel. Ya kuongea na yeye. Mar wuoyo kod. Ambaye ni maombi. Ma en lamo. Yeye anaweza kuongea na sisi kwa njia mingi. Onyalo wuoyo kod yore mathoth. Kupitia neno lake. Kokalo kuom wachne. Kupitia watumishi wake. Kokalo kuom jotichne. Kupitia hali. Kokalo kuom kupitia ndoto. Kata kokalo kuom kupitia maono. Kokalo kuom. Ya kuna njia mingi tu kabisa ya kuongea na sisi. En kod yore mathoth kabisa. Na sisi ametupatia njia moja kumtafuta. En wuoto miwa yo achiel. Kwa hivyo ndio tunajifunza kuhusu maombi. Maana wewe unapojiwa kawuono kwa sababu ni lazima tumfikie. Nikech nyaka wachopo. Tuko na mahitaji mengi sana kama wanadamu. Ambayo tunamhitaji. Manyaka benwalo. Na ndio katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Maana mimi buku mar Samuel mokwongo. Nimesema topic yetu ni maombi. Thor mar wacho odiochieng' makawuono en mar Samueli wa kwanza 30. Samuel mokwongo 30. Kuna mtumishi wa Mungu hapa anaitwa Daudi. Nitiere Nyasaye moro kamiluongo ni Daudi. Na Biblia inasema ya kwamba mwawacho ni ya Daudi alikuwa ameenda alikuwa kwa Siklag. Daudi nodhi piny mar Siklag. Na wakati walipofika pale to kane ochopo e pinyno walikuwa wameenda kwa kusaidia watu wengine vita. Nodhi konyo jomoko lweny. Wakati aliacha watu wake to kane owe joge na vitu yake gi gike na watu wale walikuwa na wao gi jogo mane en go waliporudi waliporudi kwa Siklag kane giduogo ka Siklag wakapata adui alikuja giyudo kaka na akachukua kila kitu mano ka na kuna kitu alikachukua wake zao mokao nyaka akachukua watoto wao okao nyithinde akachukua mali yao okao nyaka mwana. Lakini sasa Daudi wakalia lakini hawakumalizia tu kulia. To nomiyo Daudi ginoywa to na Biblia inasema kwamba alienda akatafuta uso wa Mungu. Nyasaye mwawacho ni na Bwana akamwambia fuatilia. To Nyasaye nowuoyo kode. Kwa hivyo hapa kunamwambia na alipofuatilia to kano ochako lao alienda akapata vyote. Noyudo gigo duto. Akapata mke wake zake wawili. Noyudo monde ariyo na watoto wake nyithinde na wale wengine wake zao na watoto walishukuliwa watu wakapatikana. Kata mondo jok mamoko go kachi kona nyithinde. So unaona kwamba Daudi aliomba neno ni deka Daudi nolemo kwa Mungu to nodhi Nyasaye na Mungu akamwambia fuatilia. To Nyasaye nokone neno. Na alipofuatilia akapata vyote. Kana ulao to noyudo. Kwa hivyo nazi kuna vitu shetani ameiba jinsi
watu walimba, adui alimba vitu ya Daudi na watu wao. Emomiyo kata wan bende tigi majachilo kwalo. Na kama sio kwa maombi, hangezika. Oken kum lamo to doko yudogi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba sisi nasi kuna vitu imeibiwa kwetu. Emomiyo nyisore ni kata wan bende tigi pokwal kumwa. Na shetani. Gijachia. Unapata kwamba familia haina amani. Inyalo yudo kata ni jok modak kanyakla onge kwe. Amani ilienda wapi? Kuinodhi kanya. Iliibiwa vile wadui alikuja kaimba vitu ya Daudi. Kwal mana kaka jukuge kanoko. Unapata kwamba watu wana afya. Samoro gima maber. Afya ilienda wapi? Iliibiwa na shetani. Samoro no kwale kujachia. Unapata watu hawalali usiku. Inyalo yudo jomoko usingizi ulienda wapi? Uliibiwa na shetani. No kwal ni ndo. Unapata mateso ni mengi mno. Inyalo yudo ni chando kidogo mathu. Na sio mapenzi ya Mungu. Token dwaro kata mo lakini hii vitu yote imeibiwa na shetani. Gigi duto kwal kumjachia. Nasi kama Daudi, mimi wan kaka lazima tutafute Mungu kwa maombi. Nyako manya sai ndio tuweze kupata tena vyote. Moneka wanyalo yudo gipoko duto maneno. Bwana asifiwe. Hakuna kitu ulimwenguni huu Mungu hajashiria kwa mwanadamu. Onge gimoro mora epi kama Nyasaye omiyo. Lakini unapata ya kwamba to inyalo yudo ni tayari shetani ameshasiiba sote. Jachien nose kwalo giduto te. Na mwanadamu hana chochote. Koro omiyo dhano onge gimoro amora. Bwana asifiwe. Nataka kusoma Waefeso 1. Wadwani mondo wasom book mar Joefeso 1. Kwa Kiswahili nasema ya kwamba atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Waefeso 1:3 wachoni ya wago uwero kamano ni Nyasaye mawuon Ruodhwa Yesu Kristo nimar osegwedhowa wan kuom Kristo komiyo wa mich duto mag roho mwa polo. Bwana asifiwe. Tunasikia kwa Biblia hapa inasema atukuzwe Mungu Baba wetu. Ne wago uwero kamano ne Nyasachwa owuon aliyetubariki na baraka zote mosegwedhowa kod gweth duto katika ulimwengu wa rohoni kokalo kuom piny ndani ya Kristo. Wewe inamaanisha kwamba Mungu ameashiria baraka zote. Nyisori ka Nyasaye no wewe. Iwe ni ya uponyaji, iwe ni amani, iwe ni ya kubarikiwa, iwe ni ya kufanikiwa. Mungu ameshaashiria zote. Nyasaye no se. Lakini napata ya kwamba hizo baraka hatuna. To inyalo yudo ni gweth kwa. Ile vitu imetuzunguka ni shida na taabu. Gik moluoro wa gin mana chandruok. Lakini Mungu ameashiria vitu vyote na ndiye anasema kwamba ako na mpango mwema juu ya maisha yetu. Kwa Mungu Nyasaye to no se wenwa gik moko duto mume wacho ni en kod mipango maber kit gima. Lakini tukiangalia maisha yetu hatuoni mipango mizuri. To kawa ng'eyo gigi maber kit gima wato yudo kumaanisha kwamba Mungu alishaashiria mipango mema. Yesu Nyasaye no se na baraka zote ameshaashiria. Kendo gweth duto se. Lakini hatusioni. To kwanegi. Kwa sababu gani? Nikechango. Adui ameshasiiba. Nikiwasigu osekwana. Na tunaweza kusipata tena. To wanyalo yudo gike. Daudi angenyamaza. Daudi deli. Na asema ya kwamba walio sana wakae hapo wangepata wake wameshapeanwa kwa ume wengine. Mo wach ni ya muda go ne sedi kora wawegi. Leo yudo kamunde goko osemijo. Watoto wao wangewapata kama wamepeanwa kama threats. Nyithindgi dege yudo kosemijo boko ka wasumu. Lakini Daudi hakupatia shetani nafasi. Daudi noko wene jachien. Alienda kwa Mungu kwa maombi. No dhi in Nyasaye kula. Akafuatilia na mpaka akapata mali yake yote. Kendo lao mano yudo gike. Na akapata familia zake zote. Yudo jogete. Kwa hivyo nasi vyetu vipo. Emomiyo kata wan bende magoni. Na tusikae chini. Okwane wali kwa bei. Lazima tuamke kwa maombi. Yakawachung kwa la Nyasaye. Na tuombe mpaka tupate. Kendo walam ka walamu. Ambavyo ni vitu halali. Ketgindikwa magadier ni gema. Bwana asifiwe. Unajua kwamba tunahangaika sio kwa sababu Mungu hayupo. Ingeni wachandore ok ni kichikoro Nyasaye huko. Na unajua kwamba vitu vya Mungu hawezi vitu vile Mungu anafaa afanye sisi hatuwezi fanya. Ingoyo ni kata kaka Nyasaye dwano timo wana wiko kwenye. Kuna vitu Mungu anatarajia nasi tufanye. Tunitigi kwa Nyasaye dwaro mondo. Na ile vitu Mungu anataka tufanye naye hawezi fanya. Tugikmo Nyasaye dwaro mondo watimo kwenye. Mungu ataashiria kila kitu. Koro mio Nyasaye kata kwa. Lakini anataka sisi nasi tuombe. Tembe dwaro mondo wambe wale. Na mtu anaweza kujiuliza kwamba kama ako na uwezo wa kuashiria kwa nini basi tuombe? Nini ngato nyalo penjore kata wacho ni ango kodwaro mondo ango da kwaro wale. Mungu ako na kanuni zake. He has his own
principles. Nyasaye ni kod chikene en owuon. Na kanuni zake lazima tutasipata. To chikene go nyaka walu. We have to follow the principles of God. Nyaka walu chike man kata Ya kwamba sisi ndio tutaomba. Nyaka wane wegi nyaka Na ndio ile kitu shetani ameashiria aashirie. Kadi majachi no mako no Mfano mzuri sana iko katika kitabu cha Daniel. Watch maber kabisa ni book ya kwamba Daniel katika chapter 9, Daniel chapter 9 from verse 1, the whole chapter. Daniel ochiko kwa chakora chiel kel somete. Alipojua ya kwamba wanafaa waashiriwe kutoka kwa mateka. Kano sefwenyo ni nonego beni wegi. Biblia inasema kwamba Daniel aliomba in Daniel chapter 9 from verse 1 ukiendelea. Kwa chakora Daniel achiel kadhi piny. Aliomba na kaomba na katubu mbele ya Mungu akiambia Mungu tusamehe sisi na watu. Ni Daniel no lemo kolemo mang'eny Nyasaye kiyeti wenwa na whole chapter ikaisha. Nyaka ndiko no 10 orumo. Ndio unapata kwamba ni chapter 10. Kino kichake dhika rapa. Biblia inasema ya kwamba Mungu alipoona vile Danieli ameomba. Ni Nyasaye kano neno kaka Daniel no lemo. Ndiye akatuma malaika Mika. Kano ting oro malaika Mika. Na ule roho wa Persia alikuwa ameshikilia maombi ya Joshua, majibu ya Joshua. Kendo no oro malaika Mika mano odhi okedo kod roho marach mane sando. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akaambia Joshua, malaika akaambia Joshua, Daniel. Malaika no kod Daniel ne. Ya kwamba siku ya kwanza ulipoanza kuomba, ni chieng' mokwongo kane chakula. Majibu yako ilipeanwa na Mungu. Kare duoko ni no oseduoko kod Nyasaye. Lakini mfalme wa Persia to kare ruodh Persia alienda akashikilia maombi yao. Nodhi momako lambi. Niambia kwamba Joshua Daniel angeomba siku moja. To nyisa ni tukana Daniel no lemo mana dichiel. Na ashie hapo. To wegi kanyo. Angepata majibu. Edo yudo. Wewe inamaanisha kwamba lazima tuombe. Koro nyiso ni nyaka wale. Ndio tuweze kupata majibu yetu. Monde kwa nyalo yudo duoko. Uponyaji wako mpendwa upo. Kata mana chango mari nitie. Amani yako ipo. Jaherana. Kata mana kwe mari nitie jaherana. Wako upo. Kata mana mwandu ni nitie. Lakini lazima tutatimiza kanuni ya Mungu. To nyaka walu mana chik kwa sababu Mungu anataka tupigane tupate. Nikech Nyasaye do mondo wakedi mondo wayudi. Kwa sababu bila vita hakuna kupata. Ngeni ka ok wakedo to ok wanyal yudo. Vita pia tusio ya wanadamu. Kendo lwenjwa ok en mar lweny mar dhano. Katika tunapigana na maroho. Wakedo kod chunji. Na lazima tupigane kwa maombi. Kendo nyaka waked kod lamo. Wacha nikwambia hakuna adui anasashiria kitu kwa haraka. Onge jasigu manyalo we gimoro kama yot kama. Adui akiwa na kitu yako jasigu kadi kod gini. Au tata kumpembeleza haki nipe. Ok nyal dhi iwuoyo kode musti ombe ni imiya. Lazima utatumia nguvu. Nyaka iti kod teko. Na ukitumia nguvu naye ndiye atashiria. Kitiyo kod teko ni teko wewe unasema kwamba vitu vyetu viko vingi. Emomiya nyisi ni lwenjwa to. Amani yetu. Kata mana kwewa. Wetu. Chango wa. Baraka zetu. Milango yetu kufunguka. Kata mana duto mono miyo yao. Nitie. Lakini lazima tupigane. Tunyaka wakedi. Tupigane kwa ngumi na vitu na wakedi kod lwenje machalo adhong. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Korintho ya kwamba vita vyetu sio vya kimwili. Mawuoye buk mar Jo-Korintho ni lwenjwa ok en mar piny. Tunapigana na maroho. Wakedo kod chunji. Vita vyetu ni vya maombi. Kendo miyo lwenjwa en mar lamo. Bwana asifiwe. Yesu pa. Katika kitabu cha Jeremiah 33 najua wengi wanaijua. Kwa dhie ke buk mar Jeremiah 33 verse 3. Jeremiah 33 Call unto me and I'll answer thee and show you great and mighty things which you know not. Jeremiah 33 Jeremiah 33 wacho niya ni in Jeremiah awacho niya luonga to abiro duoki kendo ananyisi gik madongo kendo malich ma ok ing'eyo. Amen. Bwana asifiwe. Yesu pake. Umesikia kwa Biblia inasema kwamba niiteni nami nitaitika. Huyu kama mwawu kawacho ni lunga uru tana una bro yetu. Hili ni neno la Mungu linasema. Ma en wach Nyasaye. Na Biblia inasema kwamba Mungu anaheshimu neno lake kushinda jina lake. Kama mwawu kawacho ni Nyasaye oluoro wach ne. Lakini amesema lazima kitimie. To owacho ni nyaka chokare. Amesema kwamba niiteni nami nitaitika. Owacho ni lunga uru tana una bro duogi. Kumaanisha kwamba kanuni ya Mungu ni ya kwamba tumuite. Nyiso ni wach Nyasaye en yodwa nwaluongo. Meaning ya kwamba nisipomuita unajua watu wanaweza kusema kwamba si Mungu anajua kila kitu. Ni kweli anajua kila kitu. Ngine ji nyalo paro kata wacho ni Nyasaye do ng'e gimoro amora. Na unasema kwamba basi kwa nini asifanye na anajua? Ngato nyalo wapenjo
kendo ni ang'omiyo karong'eyo to koti. Nani nasema ya kwamba naye anapata kanuni zake? Ebebo chako wacho ni jalo madwaro dwache. Na kanuni yake ni ya kwamba ni iteni. Dwache en iluonga Na tusipoita hakuna kuitikwa. Kendo ka okuluonge to onge kaka nyalo. Unajua ni vile mara mingi tunaona mambo ya Mungu ikiwa ngumu. Nini seche duto waneno ka wach Nyasaye ni Lakini matek. vile mambo ya kawaida ilivyo ndio hata mambo ya Mungu To ilivyo. ing'eyo ni kaka weche mamoko gi chale kaka mag Nyasaye. Nikikuja kwako na nisimame kwa mlango usiku. Ing'eni kabiro dala ni e dhodi. Na nyinyi mko ndani ya nyumba na mmefunga mlango. Kendo une otuloro Kwa sababu ni usiku. Nikech en otieno. Hata nikisimama pale. Kata ka chung' e dhod. Ninaweza lala hapo. Anyalo chung' mana. Lakini wakati ninagonga mlango tu. Kadipo naduong'o dhod. Wale wako ndani watafungua. Jogo mane iye kabiro nitaingia. Kendo abiro donjo. Naweza kulala pale kwa nje kwa baridi. Anyalo nindo ok na kama kunanyesha ninyeshe. Kata kadipo ni choth na sio kumaanisha kwamba watu wa ndani wamekataa kunifungua. To konyiso ni jok mane ni yo to tamore yao. Mimi sijachukua hatua ya kugonga mlango. Thuolo mondo mi aduong' dhod. Na nisipogonga mlango sitalaumu yeyote. Kadipo ni ok aduong'o dhodno ok abi kwa sababu wale watu hawajui niko nje. Nikech jogi okia ni an oko. Na mimi mwisho ndio nitaumia. To an awuone mabiro hinyore. Kama kuna mvua mimi ndio nitanyeshewa. Kadipo ni koth ni chwe. Mimi nitalala kwa baridi. Abiro ninde koyo. Na pia nitakuwa na hatari ya kushambuliwa. Kendo anyalo bedo oko ka e yo marach mar gimoro nyalo hinya. Kwa sababu usiku kuna vitu vibaya ambayo inatembea nje tukiwa ndani. Mathoth wuotho oko ka wan. Hivyo ndio Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia. Mane kaka mawuoyo. Kwamba niiteni na mimi nitaitika. Yeremia niluga urutana una buru yie. Hivyo vile tunafanya Biblia inasema tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Mane kaka nochwewa chal Nyasaye kod kite. Kwa hivyo vile tunafanya ndio Mungu pia anafanya. Mane kaka idwanwa tim to kaka Nyasaye nisipo muita hata itika. Nika okiluonge to kobiluonge. Ni kweli yako na jibu. Na diere kod. Ni kweli yako na uwezo. Kendo en kod nyalo. Lakini ya kwamba mimi ndio natakana nitani. Idwaro ni ini uone manyaki luonge. Na nimesema wengi tunaumia siku ya leo. Kendo awacho ni jiba tunapitia mambo ambayo hatufai tupitie. Kendo wakale lweje matek moko ne wakale. Mateso ambayo hatufai. Wakale chandruoge moko ne wakale. Na sio kwa sababu Mungu hayupo. Tok nikech Nyasaye onge. Tumefika mahali pa kuuliza na Mungu yuko wapi? Ene mwasigi ke kiwango mwapenyo ni Nyasaye ni kanye. Yupo. Lakini ananingoja. Euriti. Kwa sababu amesema niiteni. Nikech osewacho ni lunga. Na nisipoitana. To ka okuluonga. Hata nipata. Okobiyuti. Bwana asifiwe. Yesu pake. Najua ni kitabu tunajua katika kitabu cha Luka. Ang'eyo ni en buk achiel mwan ji ong'e duto mar 18. Apar kod aboro. Kwanza nianzie hapo moja. Wachake achiel kae. Biblia inasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Verse 2. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamshi Mungu wala hajari watu. 3. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki haki na adui wangu. 4. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simshi Mungu wala sijali watu. 5 inasema, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. 6. Bwana akasema, sikizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. 7 inasema kwamba na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Luke 18 verse 1 to 7. Luka apar kod aboro. Luke 18 verse 1 to 7. Luka apar kod aboro achiel nyaka abiro wacho niya, Yesu nogoyo ne jopuonjre ne ngero mondo opuonjgi go. Lamo Nyasaye pile mak ginyosore. Nowacho negi niya, jang'ad bura moro ma ok oluoro Nyasaye kendo ma ok odewo ji ne odak e dala moro. To chi liel moro ma bende nodak e dalano ne osiko kabiro ire pile kakwaye ni yie ing'adna bura e kinda gi jal ma an go gi wach. 4. Kuom kinde mang'eny jang'ad bura notamore winjo wachne, to bang'e achien nowacho e chunye niya, kata obedo ni ok aluoro Nyasaye kendo ok adew ji kamano, to chi liel ni chanda, omiyo abiro ng'ado ne bura kare mondo kik obemba gibiro ira pile.
eka Ruoth Nyasaye eka Ruoth Yesu nodhi nyime kawacho niya, winjuru gima ma jang'ad bura ma ok kareno owacho. 7. Koro donge Nyasaye nong'ad bura kare ni joge moyier ma ywakne odiochieng' gotieno. Uparo ni dodeki mak odwoko gi koso? Bwana asifiwe. Yesu paki. Umesikia hapo Biblia hivi nimesema katika kitabu cha Luka. Usewinjo kaka muma uwebu. Ukimalizia hapo namba basi ya kwanza sema Mungu asifiwe. Akimalizia hapo chapter verse 1. Hapo mwisho utaona ya kwamba anasema ya kwamba imepaswa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Ni une walam Nyasaye odiochieng' seche duto ka ok chunywa onyosore. Umesikia kwamba kuna kumuomba Mungu kila siku. Donge winjo ka en nitiere lamo Nyasaye pile. Haifai tukate tamaa. Kendo ok onego chunywa kwa sababu tunaomba siku moja, nikech samoro nyalo yudo chieng' achiel, chieng' ariyo, siku ya tatu, chieng' mar adek, wiki moja, nimeshachoka. Lakini naona kwamba Mungu anasema kwamba tusishoke. Winjo kama wuoyo kama Nyasaye wacho ni ok onego waol. Kama Danieli angeshoka. Nikech kata Daniel de ol. Na wiki ya kwanza, ni wiki mokwongo, na wiki ya pili, ni wiki mar ariyo, yale maombi hangepata. Lakini aliendelea mpaka Mungu akaona ya kwamba hapana, huyu lazima animpiganie. Nodhi mbele kolamo ma Nyasaye oneno ni ng'ani nyaka kedni. Bwana asifiwe. Mimi namaanisha wapendwa, hatufai tushoke. Emomiyo nyiso joherana ni ok onego waol. Tukate tamaa. Kendo ok chuny onego nyosre. Tuendelee mpaka tupate majibu. Onego wadhi mbele ka wadhi mbele monyaka wayud duoko. Bwana asifiwe. So unaona hapa kuna hadithi imepeanwa ya huyu mama. Donge neno ka nitie sigana mochiko mar bicha. Mane enchilia. Na Biblia inasema ya kwamba alimwendea huyu judge. Kendo muma wuyo kawacho ni nodhi ir jang'ad burano. Akaenda siku ya kwanza. Kendo nodhi siku ya pili. Akaenda wiki moja. Akaenda wiki ya tatu. Wiki mar adek. Akaenda mwezi moja. Akaanza mwezi wa pili. Ochako dwe mar ariyo. Mkadi ni mjeuri. Kaito jang'ad bura chane wiye tek. Wiye ok owinje. Lakini Biblia inasema kwamba alifika mahali. Kawacho ni nogi kamoro. Na akasema mahali nimefika. Wacho ni wakamulike. Nimechoka na huyu mama. Ase ol kod mama. Na kitu nitafanya. Nitampatia haki yake. Adwa ni mondo ng'ad bura kare. Mondo kiko changa. Nataka wewe uangalie. Adwa ni mondo. Kwamba huyu mama angeenda siku ya kwanza. Ni mama ni dogi siku ya pili na ya tatu. Odhi chingo. Alafu aone vile huyu ni mtu ni mjeuri. Kato wach ni nyie ni vile. Naone vile atamsikizi. Kato nyie ni be kuwinji. Na vile anamfukuza. Kaka siko riembe sate. Nasema kwamba sitarudi. Kato wacho ni haki yake hangepata. Dongo ng'eyo ni. Wewe unasema ya kwamba hata sisi wacho kata wan bende nitiere adiriwa manitie. Adiriwa nitie. Na tayari Mungu ameiashiria. To Nyasache osewe. Lakini nitaipata kulingana na bidii yangu. To abiru mana yude kaluwore kod. Nitaomba asubuhi, niombe mchana, niombe jioni. Abiro lemo ni siku moja. Abiro lemo godhiambo. Na sio wiki moja. Na sio mwezi moja. Nitaomba mpaka Mungu ajibu. Abiro lemo nyaka Nyasaye. Kwa hivyo nasema ya kwamba wapendwa. Emomiyo wacho joera. Mungu hajashindwa. Nyasache wa okolo. Hatukupa tuishi kwa magonjwa. Mondo wadagi. Hatukupa Mungu tuishi kwa mateso. Mungu ni baba yetu. Nyasaye anatupenda na ametupangia maisha mema. Lakini pia anangoja bidii yetu. En bende orito mana kaka wan bende wanyalo katika ile hali ya kumtafuta. Kaka iyo mwanyalo bedo go kinda kumware. To kwa manye kor kinda to kwa leo. Huyo mjane haku give up. Ndio kachilia lineo chunye huko. Huyo kusema kwamba huyu mtu sitamwendea tena. Ndio noko wacho ni ngani koro kabidhi. Na akamfuatilia. No luwe kendo luwe. Kabisa yule kadhi hakuwa na ada. Kano luwe kabisa jang'ad bura chane onge kod wach machielo. Tutafuatilia na tufuatilie. Emomiyo amba wacho ni one walu Nyasaye kendo walu Nyasaye. Kendo walame kendo wadware komanye. Tufunge na kuomba. Kendo watue kwa walame. Tumtafute uso wake. Walmanyo wange. Nakwambia kwamba vile huyu mama alipata huyu mjane alipata haki yake. Kaka mioni no chilia no yudo adiri ne. Kata wan wabiro yudo adiri. Lakini haki yetu itatokana na bidii yetu. Adira wabiro yudo mana kokalo kum kinda marwa. Na wacha kitu inatutesa ni uvivu. Gimase bedo kasando wa jinsi uvivu wa kawaida unatesa watu. Yom kod ngoyo marwa. Jinsi uvivu wa kawaida unatesa watu. Mana kaka yom nyalo sando ng'ato. Pia uvivu wa kiroho unatesa watu. Kaka yom mar roho nyalo sando ng'ato. Jinsi vile mtu asipoamka aende shambani wengine wakienda. Ibiro ka ng'ato onindo ok odwa dhi e puodho to anakataa kupanda. Kendo onindo ma okata wakati wa kuvuna apende asipende, wakati wa kuvuna apende asipende hata pata chochote. Adier mar wach ni
ndalo keyo onge gimobiro Hivyo hivyo ndio nasi hilivyo. Mane kaka wan bende wan. Ikiwa mvivu wa kiroho, Kadiponi ichunyi nyap ya kwamba nitaenda kuomba kuomba ni dakika 2 alafu nishamaliza ati nimeomba. Ni ilemo dakika 2 tineno ni selemo koro manoro. Majibu nitapata ya dakika 2. Duoko ibiro yudo ma dakika 2. Kama nataka kufunguliwa, to kadiponi dwani mondo gonyi, kama nataka kuwekwa huru, kidwani mondo gonyi, lazima nami nitumie nguvu mingi. Nyaki tiko teko ni duto. Lazima nitane kabisa. Nyaki luong ka mpaka majibu nipate. Nyaki yude duoko Unasikia mari. huyu kati alisema kwamba mahali imefika nimechoka. Dongo neno jang'ad bura ni no gik mowacho ni kama wajike ni kora ol. Ule mama haki yake. Kendo mama ni kora miyo ni chilia ni kora biro miye. Na hapa saba hiyo Luka 18:7 inasema. Luka papar kora bura abiro no wacho ni ya. Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Ni koro donge Nyasaye majang'ad nong'ad bura kare ni joge moyier mayuakne odiochieng' gotieno, uparo ni dodeki mak okonyo gi koso. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba koro nyiso niya, wakati nami namlilia Mungu usiku na mchana, ni kadiponi yuakne Nyasaye odiochieng' kotieno, naye atahakikisha to kata en owuon ya kwamba amenisikia na ananijibu, obiro yudo ni adier owinjo wachni kendo duoki. Kwa duoki. hivyo mpendwa, nakuuliza, ni nini inakufanya usilale? Emomiyo apenji gi sani jahera na ang'o mosebedo ka sani? Nini imekunyima amani? Ang'o maikwe? Majibu hiyo yapo. Nitiere duoko. Lakini inategemea bidii yako. To nyaki luore mana gi kinda mari. Ukiwa mvivu, ka idiponi yomi, hakuna kitu utapata. Onge gimibiro yudo. Lakini ukiwa kwa bidii, to ka ine kinda, na useme ya kwamba natafuta Mungu, tiwacho ni idwaro neno manyo Nyasaye, utamuona. Anga nyisi ga hiyo hali iko hapo, ndio pia ikufunze kutafuta Mungu. Ingeni kata chandruok kamigi mikale no onego puonji mar dwaro Nyasaye. Ukitafuta Mungu kwa bidii, to kidwaro Nyasaye Mungu atahakikisha gi kinda. Mungu atahakikisha Nyasaye ya kwamba hiyo hali ameiondoa, obiro timo ni na amekupatia chandruogno ogolo ni, na amekupatia kile kitu chochote ulikuwa ukitaka, kendo mi gik moko duto manyo chunyi dwaro. Kitabu cha Samueli wa kwanza, buk mar jo Samuel mokuongo 1:10. 1:10. Biblia inasema ya Samueli wa kwanza 1:10 inasema hivi. Samuel mokuongo 1:10. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Mungu akilia sana. 11 inasema hivi. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamkiri kichwani mwake. Samuel mokuongo 1:10 wacho niya, ni chunya ne chandore kendo nolamo Ruoth Nyasaye koywakne malit. Nokwong'ore kowacho niya, Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto, ka inine chandruok na kendo ipara an jatichni ma ok wiyi owil koda, mi imiya nyathi mawuowi, to an achiwnigo mondo obed mari ndalo duto mak ngimane, kendo mirich ok noka wiye. 12. Kane Hana pod lemo e nyim Ruoth Nyasaye kamano, Eli to ne ng'iyo dhoge. Hana ne lemo gi chunye, kata obedo ni duonde ne ok winji, to dhoge ne diemore, omiyo Eli ne oparo ni omer. Amen. Bwana asifiwe. Yesu pake. Umesikia kwamba Biblia inasema kwamba Hana alilia sana. Dogo kama mawuoyo kawacho ni Hana noywak malit. Na alilia Mungu. Kendo noywak ni Nyasaye. Nataka kwanza ujue kwamba huyu sio msichana, huyu ni mama mzee. Adwa ni mondo ing'e ni mane ok en nyako, ne en miyo maduong'. Unaona ya kwamba amepita hiyo miaka yote mpaka amefika uzee. Kendo nokalo ignigo duto temo giko mar. Lakini kwa hiyo miaka ya ujana wake yote hakuna mahali tumeambiwa na aliomba. To kata mana e ndalo ne mar tin ne kata nyako ne onge kama ondikna ni nolemo. Na unaona alianza
tasa akiwa mdogo mpaka mahali amefika. To ne en lur kochakore nyako ne nyaka koro kama nyugi kendo. Akawa hapati mtoto. Kendo ne ok onyalo yudo nyathi. Na tunaona ya kwamba kweli kanisani walikuwa wanaenda kwa sababu mume wake alikuwa mchungaji. To kendo muma wacho kendo nadier ne gidhi e kanisa nikech chuore ne en jadolo kendo jatich Nyasaye. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa sana kati ya kwenda kanisani na kuomba. Kare nitie pogruok maduong' mar dhi e kanisa kod lemo. Na kuenda kanisani sio kumaanisha ninaomba. Ing'eni dhi e kanisa kare ok onyiso ni lemo. Kuna tofauti kubwa kabisa ya kwenda kanisani na kuomba, kwa sababu naweza kuwa naenda kanisani lakini kiwango changu cha maombi, kwa sababu kuna maombi ya kujitenga. Kare nitiere samoro makata ng'ato nyalo dhi e kanisa to kare nitie pogruok maduong' kod lemo nitiere kaka nyalo lamo. Wakati nataka kuna kitu ni kwa sababu hapo unaona walikuwa wanaenda kanisani hekaruni kutoa sadaka kama kawaida. Ne gidhi e kanisa to kendo dhi mogol michne kaka pile. Na miaka hiyo yote amekuwa akienda Shilo kwa sababu aliolewa na mtumishi wa Mungu. Kendo ndalogo nodhi e kanisa kagidhi lemo nikech nokende kod jatich Nyasaye. Lakini sasa unaona wakati alienda kanisani na mawazo ingine sio ya kawaida. To dongi nyaneno kanodhi e kanisa odiochieng'no kod paro mopogore gi kaka pile. Na wakakula na wakadini yeye sasa hakubaki kwa watu, alijitenga. Omiyo kata kane gibet kanyakla to en owuon nopogore kod joge mondo obed kando en owuon. Between me and God. Kendo nowacho ni gikawuono ni to en kinda kod Nyasaye. Nogik tung' mogik. Na akasema ya kwamba leo ni katikati yangu na Mungu. Kendo nowacho ni kawuono ni to nobed kinda kod Nyasaye. Wapendwa, kuna mahali kutafika hata usiseme ya kwamba ni maombi ya mchungaji nategemea. Jahera na nitiere kamoro manyalo gikni mi wach ni koro ok en lamo mar jatich Nyasaye koro. Maombi ya wazazi utategemea. Nitie kama nyalo gikni mi wach ni ok en lamo mag jonyuol na koro. Kuna mahali kunafaa kufika, sio mahali maombi ya mandugu au madada au marafiki utategemea. Nitie kamoro minyalo gike makoro kata lamo mar oweteni kata mag nyimine ni koro ok nyal. Ni mahali pa kusema it is now between me and God. Nitie kama nyalo gikni wach ni koro gisani to en e kinda kod Nyasaye. Na huyu Ana alikuwa amefika hapo. Omiyo Ana nogik kama chalo kod mano. Walikuwa wameenda sana Shilo miaka mingi. Ne ogisebedo ka gidhi Shilo e ndalo higni mathoth. Wanaenda wanafanya sadaka wanarudi. Kendo ne gidhi gichiwo misango to giduogo. Lakini kutoa sadaka haimtolei utasa. To kara chiwo misango ne ok nyal golo ne lor. Mwaka wa pili, mwaka wa tano, mwaka 20. Kwa sababu gani nasema miaka mingi? Kwa sababu Penina alikuwa na watoto wakubwa. Higa 2, higa 5, higa 10 awacho kamano nikech ang'o nikech Penina ne nikod nyithindo madongo. Na yeye ndiye mkubwa wa Penina. To en owuon mane en dhako maduong'. Meaning ya kwamba watoto wake wangekuwa wakubwa sana. Nyiso ni kare nyithinde ni koro ne dongo molo mag Penina. Lakini miaka hiyo yote amekuwa akienda Shilo kwa maombi. To ne ni higni gi duto nosebedo kodhi piny mar Shilo ka gidhi lamo. Lakini bado anabaki kuwa tasa. To ne pod odong' mana kaka lo. Unaweza kuwa bado tunaenda kanisani. Anyisi ni jahera na samoro wanyalo bedo kwa dhi kanisa. Na kuhesabu miaka sisi tuliokoka 1960, 1970, 1980. Lakini bado utasa upo. Kendo inyalo pakori kata wacho kaka no iwari higa mar 1992 to pod lur to ne mana kata kata. Nataka uone ujue kwamba ule Mungu alikuwa ule Mungu alikuwa wakati Ana alikuwa tasa, ni ule Mungu alifungua njia siku moja. Ni Nyasaye mano mane oyao ne Ana obedo lur mane Nyasaye no. Kumaanisha kwamba ule Mungu ako ambaye tunaona bado kuna kitu amefanya, ndio huyo Mungu bado atafanya. Nyasaye muneno ni pod kotimono mane Nyasaye achiel mpod biro timo. Lakini atafanya kulingana sasa na bidii. To biro time kaluwore mana kod kidani. Unaona sasa Hana aliwasha kado. Dongi neno ka Ana nowuok kende mopogore. Na akasema sasa ni wakati wangu na Mungu huyu. Mo wacho ni kama koro gikeni ma koro kinda kod Nyasacha. Wakati aliamua sasa niende, Mungu aliwasha aliacha kina Elikana, akaasha kina Penina kado. Kendo noweyo jok machalo kaka Elkana noweyo Penina gini bathe. Na alipoenda kando alililia Mungu sana. Kana upogore kodgi modhi kende kar kende noywak ni Nyasaye malit. Na akambia Mungu kitu ambaye she was very specific. Kendo nonyiso Nyasaye wach mane ni e chunye kende owuon. Mimi sitaki
sitaki mtoto tu. No kone Nyasaye dwache kaka nodwaro kod Mtoto wa chunye. kiume. Ni aoken nyathi ema dwaro, adwaro nyathi ma dichuo. Wacha nikwambie mpendwa, hiyo kitu unataka Mungu anaweza kukupatia. Adwa ni mona nyisi jairana ni gik maneno chandi do Nyasaye ni koteko kata gine mar chiwo ni mar mi. Nakupatia sawa sawa na mapenzi na desire of your heart. Kendo obiro mi kaluwore kod gombo mar chunyi. Kwa sababu tamaa ya Hana ilikuwa ni kwamba apate mtoto wa kiume. Nikech gombo mar Ana en ni no dwaro nyathi ma wuowi. Bwana asifiwe. Yesu paki. Na tunaona katika verse 20. Kendo kwang somo kare 20. Unapata hapo the same first Samuel verse 1 chapter 2. Samuel mokwongo achiel kadhi kare 20. Inasema ikawa wakati ulipowadia Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, akamuita jina lake Samueli, akisema kwa kuwa nimemuomba kwa Bwana. Nino mako ich kendo kane ndalo ogik nonyuolo wuowi mi owacho niya, achake ni Samuel nikech ne akwaye Ruoth Nyasaye. Bwana asifiwe. Yesu paki. Unaona kwamba ule Mungu walikuwa nakuja kwake Shilo. Ungeni Nyasaye mane gibiro ire Shilo ka. Na wakakuja miaka mingi na hakuna kitu inatenda. To ne gibiro igni mathoth onge gimoro amora mane osetimore. God ule amepatia Hana mtoto. Ma ene Nyasaye nogo mochako miyo Ana nyathi. Baada ya kulilia Mungu kwa bidii. Mana bang'e ka oseyuak ni Nyasaye kuom kenda. kujitenga na kusema kwamba sasa ni kati yangu na Mungu. Kendo kosepogore kod jogi duto mobedo kar kende mowacho ni koro kinda kod Nyasaye. Baada ya kuasha kulaumu sasa kina Penina na wengine. Kendo noseweyo chandruok kata lwerruok kod Penina kod jok mamoko. Baada ya kusema kwamba sasa sio Penina atanisaidia ni Mungu atanisaidia. Kendo kosewacho mana ni ma to koro Penina ok nyal konya ma Nyasaye ma nyaka konya. Baada ya kusema kwamba sitavunjwa tena moyo na Jemima na Penina, mimi naenda kutafuta Mungu. Kendo ka osewacho bang'e kosewacho ni ma to koro Penina ok nowuono marach kata chunya ok nodok piny adhi manyo Nyasaye. Huo ndio wakati Mungu alisikia ombi lake. Mane sama Nyasaye na Mungu aliposikia ombi akampatia according to her heart desire. To kendo Nyasaye notimone mana kaluwore kod gombo mane chunye nigo. Vile tunaona aliomba mtoto mwanaume. Mana kaka nokwayo Nyasaye nyathi ma wuowi. Tayari achapewa mtoto mwanaume. Adier ni nosemiye nyathi ma wuowi. Na sasa anashukuru Mungu kwa sababu ya majibu. Kendo koro oduoko Nyasaye erokamano kuom duoko. Kwa hivyo nasema nini wapendwa? Omiyo awacho nang'o jowinjona. Nasema ya kwamba Mungu hajashindwa. Awacho ni Nyasachwa pok olo. Anatujua. To Nyasachwa ong'ewa. Naweza kuwa kabisa nafanya kazi ya Mungu kama Hana. Anyalo ng'eyo ni samoro atiyo tich Nyasaye kaka Ana ne tiyo. Kwa sababu tunamuona kila wakati akiwa ndani ya nyumba ya Mungu. Nikech wanene pile ka ene od Nyasaye pile. Lakini hata katika kwenda nyumba ya Mungu bado alibaki tasa. To ne ni kata bedo ni nodhi od Nyasaye pile kamano to ne pod en mana luwo. Tunaweza kuwa tukisema ya kwamba si tunaenda kanisani hakuna kitu inatendeka. Samoro ng'ato nyalo wacho ni adhi pile kanisa to kane kata konyruok moro amora. Sio kumaanisha kwamba haiwezekani, inawezekana. Ok ni gino ok nyalre. Lakini nafaa mimi niweke bidii kwa maombi. Eni ane manyaka ket kinda kuom lamo. Na nisitegemea maombi ambayo inaombwa tu kanisani peke yake. Ndio kikagen mana kuom lamo milame kanisa kacha kende. Usisahau kwamba tayari walikuwa wamefanya maombi. Okikwi wil ni dongo lamo negi sebedo kage timo. Lakini Ana akasema hata kama maombi imefanywa sasa nataka yangu na Mungu wangu. To Ana no wacho ni kata kadiponi lamo seti mato koro kinda kod Nyasaye dwaro lamba kod Nyasaye. Inatakikana yako na Mungu wako peke yako. Era na nitiere kama koro dwari ili wuon kod Nyasaye. Mahali pako sasa pa kujifisha peke yako na Mungu. En kama koro ini wuone midhi ka okari kendi podo kendi e kindi kod Nyasaye. Nataka nikuambie kama kuna maombi inapendeza Mungu ni hiyo aina ya maombi. Kenda dwa ni moda nyisi ni kadiponi tie gima moro Nyasaye to en gima chalo kod ma. This is not the desperation of my heart. Nikech Nyasaye neno kaka chunyi opogore kod joma moko. Mungu anaona kwamba nimefika mwisho. Kendo Nyasaye neno na dier kama gikiti dik tu nimeweka tumaini yangu kwake. Kendo giseche no iseka ogeno ni duto miketo kuome. Alishelewi. Kendo lama inano en lamo mok deki. Kwa hivyo nampendwa nakwambia kwamba bado Mungu ananigoja na kungoja. Emomiyo jaera na dwa na koni Nyasaye pod riti kendo pod riti gadier. Kwa sababu anataka ajidhirishe yeye. Nikech en owuon odwa ni mondo nyisre ni en Nyasaye mane. Lakini kitu anahitaji ni bidii yako. To gimodwaro kuomi matek en ni en mana kinda mari. Kitu anahitaji ni bidii yangu. En kinda ni wuon. Anataka
kuona kwamba nimejitolea na nimeenda kwake, nimejitenga, na sasa ninamtafuta yeye mwenyewe. Odwaro ni mondi dhi ire kendi pogi kod oganda mamoko to mondi dware ini wuon kendi kake uwijore. Wacha nikwambia kwamba unajua vitu vingine Mungu anatujaribu. Ingeni nitie gik moko ma Nyasaye temwago. Na unajua Mungu akinijaribu ile siku hata ninaweza kukaa miaka 20 bila kupata, lakini Mungu anataka kunijaribu aone kwamba ninaweza kumtafuta kwa bidii. Ingeni Nyasaye nyalo temi kod gik moko kata higni 10 to kapok iyude to odwa ni mondo neni to be inyalo kata idwaro gadier. Idware gi kinda mane. Nikimtafuta kwa bidii nitamuona, ndio Biblia inasema. Nikech muma wuoyo kawacho ni kidware kod kinda tibro neno. Kwa hivyo bidii yangu inategemea mapato majibu yangu. Omiyo kinda ni mabiro nyiso gimidhi yudo. Kumaanisha kwamba Hana hakuwa tasa. Omiyo ka nyiso ni ka Hana ne ok en lur. Kwa sababu angekuwa tasa hangeza, kwa sababu hakuzaa Samueli peke yake. Ingeni ka ne ok en lur to doko juol kendo doko nyuol Samuel kende. Samueli alizaa watoto wengine 5. Kendo bang Samuel no chako nyuolo nyithindo 5 kendo. Kumaanisha kwamba Mungu tu ndiye alikuwa ameweka mlango kwa uzazi wake. Kendo nyiso ni kare Nyasaye no keto mana rageng kare mar nyuol. Na ule mtu alikuwa na mamlaka ya kuondoa mlango ni Hana mwenyewe. To jalo mane nyalo miyo nyote yaure en wuon en Hana en. Kwa hivyo nakwambia mpendwa, kuna kaulango tu Mungu ameweka kadogo. Omiyo adwa na nyisi jahera na ni samoro Nyasaye oketo ni mana rageng moro matin. Sio mlango wa kuzuia. Ok en rageng makoro gengi chuo. Lakini ni mlango wa kukufanya ugonge kwa bidii uingie na upate baraka zako. En mana dhot moketi ni mondo duong kod teko ni mondo me yud gwethini. Nataka kukuambia kwamba Hana asipotia asingetia bidii. Adwa na nyisi ni Hana dine ok obedo jakinda. Angekufa akiwa tasa. Do tho ka en lo. Na angeenda mbinguni na Mungu amwambie, angalia, hawa ndio walikuwa watoto wako 6. Kendo Nyasaye do nyise kodhi e polo ni ne nyithindi ne gin 6. Kwa sababu alizaa watoto 6. Nikech nonyuolo nyithindo 6. Lakini ni baada ya kutafuta Mungu. To mana bang'e kosemanyo Nyasaye. Wapendwa, tusingoje tuende mbinguni ndio Mungu atuambie hizi ndio zilikuwa baraka zenu. Jahera na kik wadhi e polo koka wadhi waywaga ng'eni ma Nyasaye iswa ni magi ne gin gwethni. Na huko mbinguni hasitusaidii. Ka wadhi e polo kuno koro gidhi konyowa. Tusaidia wakati tuko ulimwengu. No nego gigo konyo kane wan e piny. Kwa hivyo ni nini unahitaji? En ang'o midwaro in? Inamaanisha kwamba labda ni Mungu anakujaribu vile alijaribu Hana. Samoro en ni Nyasaye osebedo ka temi mana kaka notemo na Hana. wakati Hana alipita mtihani alipata watoto wote. To ka Hana noyudo okalo penj noyudo nyithindo duto. Yeye alikuwa anataka moja tu. En noparo ni onyalo yudo achiel Lakini kende. Mungu hakuwa anamwangalilia mtoto To kare mmoja. Nyasaye to nok nene ni mana nyathi achiel Kabla ya kende. misingi ya ulimwengu kuwekwa, Mungu alikuwa amesema kwamba Hana atapata watoto 6. Samoro mise mane Nyasaye oketo ne ong'eyo ni Hana to dhiro nyithindo 6. Lakini angalia ile muda mwingi ulitumika. To ne mana ndalo duto manotiyo go. Kwa sababu ya kutojua. Nikech ne ok ong'eyo. Bwana asifiwe. Yesu pake. So inaonekana wapendwa ya kwamba Koro nenore ni ya joherana. lazima tuweke bidii. Nyaka waket kinda. Na tusipoweka bidii, Ka ok waketo kinda, hatutapata ile vitu tulikuwa tunaomba. ok wabi yudo gik moko duto manyo wagombo kata wadwaro. Bwana asifiwe. Yesu pake. Kwa hivyo nasema ya kwamba ni wewe na mimi nitie bidii. Emomiyo anyisi ni en in kod an nyaka watim kinda. Kuna mambo Mungu ameniwekea. Nitie gik ma Nyasaye otimo. Nasoma kwa haraka tusome Genesis kutoka Genesis chapter 24. Wadwan mondo wasom chakruok 24. 12 hapa uone ya kwamba vile Mungu anaweza fanya. 12 mondo ne gik ma Nyasaye nyalo timo. 12 nasema kwa Kiswahili, naye akasema, Bwana Mungu wa bwana wangu, huyu ni mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Abraham, na alikuwa ametumwa na Abraham kutafutia mtoto wake Isaac, bibi yake. So hii ni maombi yake. Anasema, naye akasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo, ukanifadhili bwana wangu Abraham. 13. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. 14. Sikia vile nasema Biblia, basi na iwe hivi. Unaona, huyu ni mtumishi wa Ibrahimu, anaomba, ni maombi anafanya kwa Mungu. Ametumwa na Abraham kwenda kutafuta mke wake. Inasema, basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia. Basi huyu na awe ndiye aliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa huyo nitajua ya kuwa umenifadhili bwana wangu.
eka nowacho niya, Ruoth Nyasaye ma Nyasach Ibrahim ruodhwa, gwedha, tiende ni mondo tinende ni mondo wuodhani obed maber kendo ichop singruok ma nitimo ni ruodha. Rit chunge dho soko Eli chunge dho soko ni kama nyi dalani biro umboe. 14 Abiro kwayo nyako moro mondo oket dapige piny amodhie, to ka odwoka ni modhi, ngamia magi bende abiro miyo pi, to en ema mondo obed nyako ma iseyiero ni Isaka jatichni. Kamano anane ni isechopo singruok mane itimo ni ruodha. Bwana asifiwe. Yesu paki. Unasikia, wacha nisome hapo 15. Ikiwa kabla hajaisha kunena, tazama, Rebeka anatokea, bintu wa Bethueli mwana wa Milka, mkewe Nahori, ndugu wa Abraham, naye ana mtungi mbegani pake. 16 Naye yule msichana alikuwa mzuri sana, uso wake bikila, wala mwanamume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. 17 Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. 18 Naye akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatua mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. 19 Na alipokwisha kumnywesha, akasema, na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa. 20 Akafanya haraka, akamwaga maji ya mtungi wake katika birika, akapiga mbio kisimani ateke, akawatekea ngamia wote. Kane pok otieko lemo, Rebeka nyar Bethuel ma wuod Milka chi Nahor ma owadgi Ibrahim nochopo koting'o dapi e goke. Ne en nyako silili ma jaber ma pok ong'eyo dichuo. Nolor e soko motuomo pi, eka oduogo. 17 Jatich Ibrahim noreto kadhi ire, mowachone niya, yie imiya e pi mondo amodhi. Mi nyakono noloro dapige piyo moting'o e lwete kowachone niya, modhi jaduong'. 19 Kane osetieko modho, Rebeka nowachone niya, koro adhi omo pi ni ngamia magi mondo omodh kaka gidwaro. 20 Piyo nono noolo pi ma nodong' e dapige e mbero mane jamni modhoe, eka noreto e soko koomo pi nyaka ngamiago duto notieko modho. Bwana asifiwe. Yesu paki. Unaona kwamba hii ombi la mtumishi wa Abraham, Dung'ine lamo mar jatich alienda mbele ya Mungu na mar Abraham, nodhi nyim Nyasaye. Angalia, Abraham amemtuma, Ne Abraham ore, na amemwambia ende unitafutie kijana wangu mke, kendo ore ni dhi manye wuoda na nyako, mtafute kwa watu wetu. kendo dhi manye mana e oganda Na wa. huyu mtumishi wake hajui watu wao, To jatich Nyasaye ni okia lakini akapata ufunuo, to odugo yudo fweny. akapiga magoti yake na kaomba Mungu, Odhi ogo chonge piny molamo na Nyasaye, akampatia maagizo, momiyo nyise chike, na akamwambia vile itakuwa. mokore ni kaka gigo dhi timore. Akamwambia anataka ule msichana ambaye atakubali Ni adwaro ni nyako mabiro yie, kunipatia maji, mabiro yie miya pi, alafu aende ategee ngamia sana. kendo dhi mochako tuom pi ne Huyo ndiye ngamia. awe mke wa kijana ya mtumishi wake. Mano e nyako madhi bedo chi Unaona, jatich na. sawa sawa kulingana na neno lake.
kaluwore gi wachni ilitimia. nodhi mochopo Alienda kwa alipomaliza maombi tu, kanoti katika lamo Rebeka alitokea, Rebeka nolor akakimbia kwa mto, moringo modhi aora akashota maji, motuomo pi, naye akamfuata akamuomba maji. kendo en owuon norito kodhi ire mondo kwaye pi, Hakumpinga. to ne ok oyware Na unajua kode. sio kawaida. To ok ng'e ni ok en gima pile Ukipata kwamba kamano. umepatana na mtu ambaye haujui, Ing'e ni iromo kod jalo mikia, anakuomba maji na ujue natoka wapi, na pia ni kato mwanamume. okwayi pi to ok ing'e kuma oaye to mokwongo en Na dichuo, huyu ni mchana. to in nyako. Unajua kuna possibilities kubwa sana ya kukataa. Ing'e ni thuolo nitie malach Lakini manyalo kwa duoni sababu ya maombi, to nikech lamo Mungu alimpatia kibali. Nyasaye nomiye Kwa unasema thuolo. wapendwa, hata mahali hatujapata kibali, Emomiyo adwa nanyisi joherana ni kata kama wakati pok iyude tunachukua tu thuolo, ile hali ya kwenda kuomba, kawa thuolo mondo mi idhi lamo, unapata ya kwamba Mungu anafungua mlango. iyudo ni Nyasaye oseyawoni Na dhoot. ule mlango Mungu amefungua, hakuna mtu anaweza kufunga. To dhoot ma Nyasaye oseyawo Na ng'ama hii nyalo mlango luoro kuom. unafunguliwa kupitia kuomba. To ing'e ni dhoot iyawoni mana nikech lamo. So unaona wakati aliomba, Nyiso ni kanolamo, ule Rebeka alifanya vile mtumishi wa Mungu alifanya. Rebeka notima gima no jatich Nyasaye ne dwaro. Na Mungu akampatia Rebeka. To Nyasaye nomiye Na Rebeka. ukiendelea kusoma, To kidhi mbele gi somo, utaona alienda mpaka kwao. ibiro yudo ni nodhi nyaka Rebeka korgi. hakuresist. Rebeka Na nokodagi, unapata ya kwamba alikuwa ni mtoto wa ukoo wa Abraham. kendo ne en nyathi manowuok e anyuola mar Abraham. Kwa sababu ya yale maombi Abraham alianza nayo. Nikech mana lamo mane Abraham nochako. Angalia safari ambayo ingekuwa ngumu sana. Ne wuodhi ni kaka ne bor kendo ne Umeambiwa tek. ukaende kutafuta mwanamke ambaye haujui. Inyisi ni wuogi dhi many nyako kata dhako Na mikia. umepewa maagizo ya kwamba ni mtoto wa familia Kendo yetu. mi chik ni nyako bed Na mana watu wa nyako familia hii mawuok e na anyuola watu wa na. familia hai hawajui. To anyuola go bende kia. Lakini kupitia maombi, To kokalo kuom lamo, njia zilifunguka. yore Kama noyawore. tunapomaliza mpendo, Emomiyo katieko nasema jaherana, nini? awacho Nasema nang'o? ya kwamba yote yanawezekana. Awacho ni duto nyalore. Bwana anasema katika kitabu cha Yeremia Nyasaye wuoyo e buk mar Jeremia 32:27 32 ya kare kwamba mimi ni Mungu abiriyo. wa wote wenye mwili. Ni Nyasaye duto Kuna kitu ambaye ni ngumu kwangu. be nitie gimoro matekna. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hata ile unaona siku ya leo kama mlima. Emomiyo adwa ni anyisi kauni kata nitie gimoro mane belino chalo Unaweza got. kuwa mtoto wako amefanya grade 10. Samoro nyathini nyotimo Na kweli hauna pesa. grade Na 10. kweli hauna pesa ya kumpeleka shuleni. Tadieri ionge kod pesa minyalo terogo sikul. Hata kama imesemekana watoto wakienda pia tisha wanawakataa. Kata kiwacho gi ker marwa ni nyithindo dhi to ka gidhi to jotend jopuonj chakre bogi. Unaweza kuambia Mungu Inyalo wuoyo kod ya kwamba Nyasaye. Mungu, mtoto wangu yuko hapa. Mi kode ni Nyasaye Sina nyathina pesa ya nika. kumpeleka shuleni. Aonge kod pesa manyalo Na terego upige sikul. magoti yako. Tigo chongi piny. Wacha nikwambie njia Mungu atafungua ni Adwa ajabu. nanyisi ni yo ma Nyasaye nyalo Ule yawoni. mtoto huku ametarajia kwa ataenda shule na ataenda na kila kitu. Ma kata geno ni no king'eyo ni nyathi nyalo dhi to odhi sikul to gik moko duto. Ataenda tu na uniform ya junior school. Oko bidhi kata gi lewni mag Mungu junior school manyo atafungua en go. njia, pesa itapatikana. Nyasaye biro yawo yo kendo pesa biro yudore. School fees italipo na vitu vyote vile Kendo vitalipo. ibiro chulo nyaka chudo mar Kwa sikul hivyo fee duto nasema ya gik moko kwamba duto ni mlima midwaro. gani umesimama mbele Emomiyo yako. penjni to kare en got mane mochung' e mbeleni. Chukua hatua ya maombi. Yie ikawe thuolo mar lamo. Ita Mungu kama Hana. Luonge Nyasaye kaka Ita Mungu Hana. kama ule mwanamke mjane. Luonge Nyasaye kaka Chiriacha. Ita Mungu kama ule mtumishi wa Abraham. Luonge Nyasaye kaka jatich Na Abraham. nakwambia as long as umeita Mungu, Adwa nanyisi ni kaka iseluonge. Mungu ako na uwezo wa kufanya mambo Nyasaye yote. ni kod teko kata Milango nyalo mar timo gik itafunguka moko mpaka ile duto. milima ilikuwa imesimama mbele yako Kendo itaondoka. dhoudi biro yawore ma kata got manochung' e mbeleni Kwa hivyo duto biro lamo. nakwambia mpendo, usikae hapo Omiyo ukilia. anyisi jaherana ni Usikae webet hapo ka kisiki usikae ywak. hapo ukijihurumia. We siko ka in kod ywak kata Sema ya wang'i kwamba siko nataka jowore. kufunga na kuomba kwa siku 3. Yie ilam kata lamo kiamua ni Na lamo katika hizi siku 3 ndalo nataka adek gi okech. sitajinyima chakula tu. Ibiro wacho ni ok abi Lakini tuona tuna chiemo. nitaomba na nisome neno la Mungu. Tabiro lamo kal somo Na wach najua Nyasaye. kwamba Mungu atanisikia. Tan kod yie ni Kwa Nyasaye hivyo biro nasema winja. wapendwa, ni wakati wa kutafuta Mungu. Emomiyo kod joherana ni Ni en sa ma oromo mar ni mondo wamany wakati bado Nyasaye. tuko Januari. En sa ma pod wanti nyako wan Januari. Wachako Na Januari. kupigana na mambo yote iko mbele yetu kwa mwaka huu ni kupitia maombi. Mondo mi waked kod lwenje duto mane mbele wa Ushindi biro kalo mana kuom wetu lamo. wa
2026 kupitia maombi. Ung'eyo ni lochwa e higa mar 2026 biro kalo mana kuom lamo. Kufungua inategemea maombi. Chopo kata yao higa mar 2026 ni nyoka chopo mana kucheche lamo. Usianze kulaani mwaka mapema. We chako siko kiwuoyo kata kikungo higa ni kapod Ukisema kwamba mwaka huu ni mgumu. Ni siko mana ni higa ni te. Vile utasema mwaka ni mgumu nitakuwa mgumu kwako. Kaki biro siko ke wacho ni higa ni te kako biro bedo mateke. Na vile ukiweka mwaka huu ni mwaka wa maombi. Toki wacho ni higa ni iklam. Wacha nikwambia hata ile milango ulikuwa hujawajua kwamba itafunguka. Adwana nyisi ni kata dhot manyoki ngiri biro yao re biro yao. Kwa sababu hatukujua, hakuna mtu aliwahi jua kwamba mlango wa Hana kupata mtoto unaweza funguka. Onge ngama no ng'eyo ni dhot mar Ana mondo yud nyathi ne nyalo yao. Na kupata mtoto alipata watoto. To ne okoyudo mana nyathi achiel, no yudo nyithindo. Watoto wengi. No yudo nyithindo mang'eny. Na hakuwahi jua kwamba watoto watapata. Alikuwa naomba moja tu. Makata en owuon ne ok ong'e nyithindo biro luwore kamano, no kwayo mana Nyasaye nyathi achiel. Lakini kulingana na Mungu alikuwa wapate watoto wengi. To kaluwore kod Nyasaye no yudo nyithindo. Kwa hivyo nawe mwaka huu baraka yako sio moja tu. Emomiyo kodi ni igani ok ni gwethni en achiel kende. Baraka zako ni mingi. Gwethni thoth. Lakini kitu itatusaidia. To gima biro konyowago. Uvivu wa kiroho. Weri kod chuny mar ng'oyo mar chuny Jinyime kwa kufunga na kwa kuomba. Yie itwe kod lamo kiriyo kech. Sio lazima ukule from Monday to Monday. Ok onego ochuno ni nyaka ichiem wuok tich nyaka wuok. Unaweza kusema kwamba siku 3 mchana na usiku sitakula chochote. Inyalo wacho ni ndalo 3 odiochieng' wacha nikwambie hautakufa. Ok ibi tho. Lakini utapata majibu ya maombi. Ibiro yudo duoko mar lamo. Na vitu vyote ambavyo vimekusumbua. To gik moko duto mosebedo ka chandi. Mungu atakuondolea. Nyasaye biro golo. Kwa hivyo ninamalizia. Emomiyo koro ka tieko. Nikisema kwamba omba. Awacho ni lamo. Nimesema Jeremiah mahali tu Yesaya chapter 33 verse 3. Muma wuoyo Jeremia 33:3. Kwamba niite nami nitakuitika. Ni luonga uru tabiro yenu. Hakuna njia nyingine ya Mungu kutuitika isipokuwa kwa maombi. Onge yo mora mora mwa Nyasaye nyalo yienwa go ka ko ka kwamba nitaamka saa 9 ya usiku kuomba. Wachi wuoni ibabiro chung so 9 kalamo Nyasaye. Usingizi mpendwa hauna faida yoyote. Adwa nyisi ni nindo onge go hande kata. Kuna miaka 80. In kod gi igni 80. Kuna mwingine kuna miaka 70. Nitie jalo man kod igni 70. 60. Nitie man kod igni 60. 40 na yote. Moro nitie kod igni 40 kod moko. Kuna siku moja usingizi umesha kuambia kwamba nimetosheka. To onge odiochieng' ma nindo sekorini koro to oroma. Unaweza kusema kwamba siku 3 najinyima usingizi kuanzia saa 8. Inyalo wacho ni ndalo 3 gi adwa ni mondo atundra nindo. Niombe saa 8, saa 9, saa 10, saa 11. Kochakore saa 8, saa 9, saa 10 kod achiel. Na ni siku 3 tu. To gin mana ndalo 3. Wacha nikwambie utaona maajabu ya. Adwa na nyisi ni biro neno. Utaona ile milango hujaifikiria kwamba biro neno ka dot manyopo pachi ubire ni yoro ya ni yoro. Katika ambayo imeishi kukufunga miaka mingi. Kidonyo roche duto manyoto ibiro choto te. Kwa hivyo nasema inuka. Au wacho ni chungu. Na utaona ukuu wa Mungu. Keti biro neno dumu ya Nyasaye. Kwa hivyo nataka tuombe siku hii. Adwa ni walamu Nyasaye luchimo kawo. Kwanza nataka kukuombea wewe ambao hujaokoka. Adwa na kuni jalo mapoko wa. Waambie Mungu ya kwamba kuni Nyasaye ni yako. Kwa sababu haya mambo tumesema kuhusu maombi. Kecho wachi ni wawacho koka na wale tu pekee yao wameokoka. Ne jogo mana kendgi mowa. Na siku ya leo unaweza badilisha maisha yako. Kauno ni nyalo loko ngima. Useme kwamba nimekuwa na matatizo mingi. Wachi ni Nyasaye na sema nimekuwa na shida mingi. Asebedo kod chapa. Na siku ya lakini ule pekee yake maombi yake itasikiliza ni yule ameokoka. To jalo ma lambe biro chopo keni biro wakati niombe na sijaokoka maombi yangu ni kelele mbele za Mungu, ndio Biblia inasema ya maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. To muma huyo kawacho ni lamo mar jaricho en koko mbele Nyasaye. Lakini ikiwa nimempokea Bwana Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. To kanipo ni rwako Ruoth Yesu kaka jawar mabiro chuni. Maombi yangu haitakuwa kelele. Mano nyiso lambi ok bibedo koko. Kwa hivyo naomba ndugu yetu atuongoze wale waje kuokoka alafu na mimi nitafunga kwa maombi. Akwayo no wadwa mondo be otel ne jogo madwaro mondo oyud wach Nyasaye mondo giyudi. Aongoze kwa maombi.